A to bio šaran ili čudno Ne to se znam, ali je bacilo? kod onih prvih. Naravno, evo sad sjedimo tu. Prvi marker koji sam ručno zabacio na 81 metar, sad se izbacila riba. Nakon 4 dana, kad smo mi otišli sa svim štapovima gor na 170 metara ili koliko je već. Ti plemeti, jebem. Nemoj psovat, da, nemoj psovat, da. Nemoj psovat. Malo drčoka. Dobar tek. Ja pripremam posljednje oružje, posljednja 4 štapa, dok neko... Riba! Moramo ostaviti čisto za sebe. Svaka čast. Evo ljudi, posljednji put polazimo. To je stići još jednom kad budem vadio marker. Ovo je zadnje razvlačenje štapova. 4 komada razvlačimo, kao što sam rekao ranije. Jebeti travu. 4 komada razvlačimo, na 2 idemo spinat i to je to. Izgleda će ovaj ribolov završiti onako kako sam se bojao od početka. Kad sam rekao, ako uhvatimo jednu ribu da smo postigli cilj, nisam očekivao da će biti baš toliko teško. Ali dobro, bar znam da sam probao sve. Išli smo gore do otoka, prošli smo čak otok, išli smo na 250 metara i više. Probali smo tu na prvom sprudu, probali smo na polovci, probali smo na 170 gdje sam dobio tu babušku, jednostavno. M su teški uvjeti, M očito riba ne radi. Sad ću probat skinuti ovaj marker na blizu i onda idemo produžiti do drugog markera. Idemo produžiti do 170-ke, baću ovo što mi je ostalo prihrane, pol spombove kante, spustiti jedan predvez, jedan štap, razvući ga i onda još 3 komada. Blizu 12 sati smo, tako da ovo što zabacim to je to, nažalost. Evo ga, iz prve, ko bi rekao. Da, ovaj sprud je bio isto prva liga, vidite. To ak je bilo 2,5 metra dubine, 3. Ne može rati da mi tu ribu nismo dobili. Toliko sam puta prezabacio i sve tu sam s obale pecao. I sve je bilo s PVA zaštićeno. I eto imali smo jedan udarac i taj udarac je bio gor dol, baš onaj amurski. Ali eti jebi ga. Očito nam nije suđeno upecat ribu danas. Evo nas još malo. Na markeru, sad ću pogledati još jednom da vidim kako to dol izgleda, jel se marker pomako. Jer kažem, taj sprud je nenormalno veliki i širok. Izgleda brutalno. Ali eto ja dobijem jebenu babušku. Ogromna sprudčina i na tih par metara uopće nema trave. Prihrana isto pustio Tiger sluz, konoplja, kukuruz, Tiger i žito. Sve sam dobro kuho do jutra jebi ga. Taj dan pred polazak, ne, u stvari 2 dana pred polazak. Pripremio se ranije što nije baš po mom stilu i jebi ga. Neće pa neće. Ovo izgleda brutalno, pogledajte evo ljudi mi. Brutalo, to može tako lijepo spustiti udca. To tak brutalno izgleda, ja to ne mogu pisati. Evo ga. Dubinka. 2 na dno.
drugi postavljen. Vadimo markerče. I sad će ići. Sad zabaciti zadnji štap tu još dok znam gdje sam. Ne, sam to ne. Kad bi se ova gumca ovako uvuče i ubio bi se. Ali se osjeća pa sam i glupona. Tako. Evo ga. Zadnji šaranski sistem na šoderici. Je postavljen. Evo ga. Da ga izbudem, gdje mi je igla, evo je. Trebate ga dobro izlaz da ne ispluta. Malo upadaj. Ne moraš gurat puno. Čekaj. Bravo. Let's go. Točno to. Šta je to? Ajde, ostani. Otpade. Je li to bila štuka? Pitaj Boga, štuka, bas, som, može biti svašta. Šteta. A znate, jebene miševe se nikad riba ne zakači. Opet štuka. Opet štuka, 100%, jeste to vidjeli? Da, snima sam. Treba baci nešto što može uzeti. Evo je, nije otpade. Ne. Zašto je otpala? Da vidi udice. A? Da pogledaj udice. Dobre su. Pa onda se ni dobro zakačilo. To su dvije druge ribe bile 100%. Tako je bilo 3-4 udarca u minuti, u 5 minuta koliko je. Kakva šteta je, tresu mi se i ruke i noge. Ali to više tu neće lupiti sigurno. Treba otići na drugu stranu cijela. Da probaj tam na onu stranu baci. Kak su one čilale tamo. Može, pa pitaj Boga šta je, vjerovatno štuka, a može biti bilo što. Da ih vidi koliki su. A, uz basevi. Je čista voda. Drži ga se. Pustio sam se kupat ako uhvatim šarana za kaznu, a sad moram svakak. Ko na plaži, ko na moru, a? Da. Ajde. Malo smo se kupali nakon varaličarenja. Imamo sad jedno 3 udarca. Ništa se nije zakačilo. Sad idem pojesti jedan narezak i ode još malo i moramo pakovati. Evo kako voda izgleda
kad ne moraš razvlačiti, kad ne moraš ništa. Trava stoji, i ona pokidana stoji, nema valova, nema vjetra, ali baš tad moraš ići kući. Evo ljudi, nažalost, ova kampanja je došla kraju. Ja sam nagovarao jednu da ostanemo što dulje. I evo, i to dulje je gotovo. Nažalost. Bez ribe, ali šta se može. Ovo nije poraz, ovo je samo lekcija. Vidimo se idući put. Šta kaže? Tako je. Upecali smo babušku, riba je riba, što bi ona rekla. Ajde, bok.